Odmah po povratku u bazu, doktorka Nataša i njena ekipa primaju novi poziv. U pitanju je saobraćajna nesreća. Reč je o saobraćajnoj nesreći i iskustvo im govori da je u ovim trenucima svaka sekunda dragocena. Autoput kod Dušanovca, sudar. Dobro. S obzirom kako je vreme i za očekivati je bilo da bude i sudara kao što je već bilo. Dosta je kišovito, nezgodno vreme, gužva. Nadam se da povrede nisu teške, ali to se nikad ne zna. Nekada stavljamo po 2 para rukavica, ako moramo 2 pacijenta da obrađujemo, da ne bismo gubili vreme da jedne skidamo kad ih isprljamo, a druge da navlačemo. Ali pošto nas ima sad više u ekipi, onda ćemo ovako da uradimo. Znači svako će po jedne rukavice, ali inače možemo i po 2 para kad imamo više povređenih. Sudar se dogodio u blizini hitne pomoći, pa je ekipa za par minuta bila na mestu nesreće. Eno vidim tamo rotacijona svetla. Ovdje su vatrogasci, bit će ovdje cirkusa. Na autoputu Beograd-Niš je došlo do saobraćajne nesreće. Ekipa zatiče stravičan prizor. Sudar je bio krajnje bizaran. Mislim, sudar u kojem je učestvovalo jedno vozilo. Ti uzmi šak, daj će. Da nam tvoriš. Tu je. Daj ga odmah Ajde. Pogledaj ovo, molim. To je odbojnik, ovo je ograda u kolima, gledaj. Ne, u životu nisam vidio. Skoro nisam vidio takvu bizarnost na saobraćajnom udesu, da se vozilo prosto zakucalo u odbojnik, probilo u stvari taj deo odbojnika i da je odbojnik prošao kroz karoseriju automobila, skroz je prosvirao karoseriju. Jesi ti sa vatrogascima? Ne mogu da priđem. Pa ćemo u kolima da mu otvora. Odbojnik je prošao pored vozača. U ovakvoj situaciji koja se ne viđa svakoga dana, još uvijek je nemoguće utvrditi stepen povreda koji je vozač zadobio. Ne mrdaj, ne mrdaj, ne mrdaj, ne mrdaj. Pacijent na sve načine pokušava da se izvuče iz auta. Ne mrdaj, ne mrdaj, ne mrdaj. Dragan ga smiruje jer ukoliko je došlo do ozbiljnih povreda, svaki nagli pokret može da bude koban. Em su mu noge zaglavljene stubom volana, mu je vratni deo zaglavljen sa tim šipkama odbojnika. Mislim, neverovatno. Mislim, čovjek ima neverovatnu sreću da je uopšte živ. Kaži mi, ali imaš šanse tu da otvoriš veru na buku? Čekaj, ne mrdaj, ne mrdaj. Ne mrdaj, ostavi to. Ne diraj više ništa. Ništa ne diraj. Dasku polako da guramo. Moći ćemo samo... Pokušat ću. Ne mrdaj. Ajde. Ne mrdaj. Nisu mu blokirani. Jesu. Mi kad dođemo, mi ne znamo koliko vam povređen. I sve to što radimo kao da je povređen. Kao da mu je kičma povređena, kao da ima, teže oblike povrede kičme. Radimo tako. Žuta kaciga! Slušaj, stani. Da probamo da poturimo dasku ispod njega odavde. Da ga izvučem. Miloše, lomi vrata ova. Miloše, uvuci ova vrata, slomi ih. Stani sad, dobro, stani. Čekaj, ne mrdaj. Uhvati ga za pojas. I navlači ga na dasku. Navlači na dasku. Bravo. Još. Opa. Bravo. Znači, uz asistenciju 3 vatrogasca koji su se uvukli u tu olupinu zajedno sa mnom,
uspeli da podvučemo spinalnu dasku, što je vrlo bitno. On je vrlo glatko stavljen na tu spinalnu dasku, znači bez preteranih pokreta njegovih. Ne mrdaj, ne mrdaj, ne mrdaj, ne mrdaj ti, ne mrdaj. Još. Baci dasku. Ajmo dasku. Ajmo. Hvataj ovde kraj. To. Odlično. Zajedničkim naporima vatrogasne ekipe i hitne pomoći pacijent je izvučen iz olupine automobila. Sada doktorka Nataša treba da utvrdi koliko su ozbiljne povrede. Na autoputu Beograd-Niš vozač gubi kontrolu nad automobilom. U životu nisam vidio. Tom prilikom udara u odbojnik koji probija automobil i prolazi neposredno pored vozača. Smiri se. Moraš, da budeš malo mirno. Smiri se. Pazi na iglu, molim. Ruku pored sebe. To. Drži. Ne, ništa. Dobre. Ovde, za ovaj. Tu. Ko se tiče naše intervencije, tu smo odradili jednu čistu traumu, izvlačenje traume iz smrskanog automobila, koja je odrađena po svim protokolima rešavanja traume. A to znači da smo krenuli sa stabilizacijom vratne kičme još dok je on bio u tom autu još uvijek delimično zaglavljen. Već tada je stabilizovana vratna kičma šancovom hragnom. Samo smo čekali trenutak da ga vatrogasci u potpunosti oslobode. Ne krećemo nigde. Čekaj još malo. Nigde ne krećemo dok mu ne krene infuzija. Da. Čekaj. Pustimo ruku, dole. Dole, tako. Da, vidim je. Čekaj se malo. Flaster. Evo pastu. Lepi. Ima traumatsku tetovažu, evo tu i s ove strane isto. Da, dobro. Ima taj traumatsku tetovažu na grudnom košu i stomaku, što ukazuje na moguće povrede grudnog koša i stomaka. Moguće unutrašnje krvarenja koje mogu da mu ugroze život i tekako. Ne ruke, ništa. Ruke ništa. Nemoj da mi izvlačiš ništa. Daj mi ovu ruku ovde, tako. Samo mirno lezi. Skoro nisam vidio ovako. Opio je dosta, osjeća se. Da. Druga stvar koju smo kod njega uočili, to je taj dah njegov koji ukazuje na to da je čovjek alkoholisan. Što opet objašnjava celu situaciju. Osjećaš ovo? Osjećaš? Ali osjećaš ovo ovde? Dobro, sad ne mrdaj. Jel osjećaš ovo ovde? A ovo, jel osjećaš koju ti nogu diram? Dobro. Moram da ne držim ruke, znaš. Zbog mogućih komplikacija svaka sekunda je dragocena. Međutim, građani često to ne shvataju. Jesi popio nešto? Ništa. Dobro. Stavi ruku ispod ovoga, molim te. Dobre. Na to, moram da pređem tamo da držiš. Ne pomeri, samo mirno lezi. Nemoj da se pomeraš. Ne mogu da verujem da nam ne daju da prođe. Neverovatno. Samo mirno lezi. Idemo sa našim kolicima. Opa, idemo. Bravo. Odlično. Samo mirno lezi. Mirno lezi. Saobraćajka na autoputu kod Dušanovca. Bio je zaglavljen. Strah kao pokretač nekog razmišljanja u ovom slučaju i nije toliko loš, jer verovatno smo došli do one situacije da ne možemo da drugačije da im objasnimo. Da ne trebaju posle čašice da sedaju za volan. Koliko god bili sigurni u svoje vozačke i ljudske sposobnosti. To ne ide. Nagledao sam se saobraćajke, ali ovdje se krstim i levo i desno. Ovo kako on ostao živ? Ovo je